Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses manufaktur plastik disampaikan atas nama Iqfa Nur Madani, kelas TI 22B, NIM 1208, jurusan Teknik Industri, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Material plastik dan prosesnya. Objektif. Diharapkan mahasiswa dapat menentukan sifat dari material plastik. Diharapkan mahasiswa menjelaskan proses plastik, menjelaskan kali ini sifat plastik, bahan plastik, jenis dan plastik. Cara proses pembuatan plastik, pencetakan, daur ulang plastik. Sifat plastik. Sifat merupakan material yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu karena sifatnya yang banyak memberikan keuntungan bagi manusia. Secara umum, sifat plastik adalah sebagai berikut. 1. Kuat tetapi ringan. 2. Tidak mudah bereaksi dan dengan zat kimia seperti udara, asam, dan basa. 3. Tidak bisa menghantarkan arus listrik sehingga bersifat isolator. 4. Mudah untuk dibentuk sesuai kebutuhan melalui pemanasan. 5. Umumnya berwarna jernih atau transparan. 6. Dapat diberi warna. 7. Bersifat plastis. 8. Harganya terjangkau atau ekonomis. 9. Memiliki ketahanan yang baik terhadap bakteri dan jamur. 10. Tidak mudah mengalami korosi atau prakaratan. Namun demikian sifat plastik tetapi menyesuaikan dengan material pembentukan karena terdapat sebagai macam plastik yang terbuat dari monomer yang berbeda. Bahan pengisi, fungsi bahan pengisi, serat, gelas, bekas, dan botol. Bahan kayu, serbuk, logam, fungsi bahan pengisi, mengurangi ongkos biaya, mengurangi kerusakan plastik, meningkatkan daya tahan panas, meningkatkan impact pada plastik. Bahan baku plastik, karbon dioksida, mineral, bahan organik, minyak bumi, pertanian, belerang, kapur, daur ulang bahan tambahan, tanaman umbi-umbian non-organik dari proses kimia. Jenis-jenis plastik PT, polyethylene terephthalate atau kode 1, PT adalah merupakan salah satu plastik yang sering digunakan sebagai wadah makanan dan sering kita jumpai berbagai kemasan botol air mineral. Membungkus makanan, minuman jenis plastik ini hanya bisa digunakan sekali saja dan tentunya tidak berulang kali. HDP, High Density Polyethylene atau kode 2. HDP merupakan jenis plastik yang bisa sering dijumpai sebagai botol, misalnya botol susu, botol deterjen, botol sampo, botol pelembab, botol minyak, mainan, dan beberapa tas plastik. Jenis plastik tersebut bisa dikatakan yang paling aman untuk digunakan kembali atau dari daur ulang. PVC, polyethylene chloride atau kode 3. Plastik PVC merupakan jenis plastik yang disifat lembut, fleksibel, dapat didaur ulang. Plastik jenis ini sering kali digunakan untuk membuat pembungkus makanan, botol plastik, minyak sayur, pipa. Namun, jenis ini ternyata dikhawatirkan mengandung berbagai racun, dapat mencemari
makanan, oleh karena itu sangat disarankan untuk tidak menggunakan PVC sebagai pembungkus makanan. LDP, Low Density Polyethylene, atau kode 4. LDP biasa ditemukan di pembungkus baju, kantong layanan cuci kering, pembungkus buah bagar tetap segar, dan botol pelumas. Memiliki tingkat racun rendah dibandingkan dengan plastik yang lainnya. Namun sangat disayangkan karena jenis plastik ini tidak didaur ulang. Pasalnya, daur ulang LDP digunakan sebagai bahan pembuat ubin lantai. PP, polyethylene atau kode 5, plastik yang bersifat kuat, ringan, tahan terhadap panas. Plastik jenis ini mampu menjaga bahan di dalam dari berbagai gangguan luar seperti kelembapan, tidak hanya sebagai pembungkus makanan. Plastik cat karena dianggap aman jika digunakan kembali didaur ulang. PS, polyethylene atau kode 6. Polyethylene atau sitrom menggunakan plastik murah, ringan, mudah dibentuk yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Plastik ini sering digunakan sebagai botol minuman ringan, kantong telur, kantong makanan, pembungkus bahan, dan yang akan dikirim sebagai jarak jauh. Bahan plastik lainnya BPA, polystyrene, polikarbonat, dan Rexon atau kode 7. Kategori plastik dengan kode 7 lebih sering digunakan dalam pembuatan aksesoris kendaraan atau pabrik lainnya, namun penggunaan plastik ini digunakan sebagai bahan baku botol minuman bayi dan pembungkus makanan yang sebenarnya sangat sering tidak dianjurkan karena mempunyai kandungan zat atau senyawa seperti BPA, bisphenol A, yang dapat menggunakan kerja hormon tubuh. Contoh proses pencetakan tekanan. Cetakan logam dipanaskan 120 sampai dengan 205 Celcius. Bahan dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Cetakan ditiup dan Fourier ditekan 0,7 sampai dengan 55 MPa. Bahan pengalir mengisi rongga cetak. Bahan pengeras produk jadi cetak transfer. Bahan dalam bentuk serbuk atau pemanas atau rongga cetak dan ditekan. Bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian dijelaskan ke dalam rongga cetakan. Bahan mengalami pengerasan produk jadi bahan cetak dimasukkan ke ruangan pengumpan dengan gaya gravitasi. Bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh lulir yang berputar sekaligus memanas akibat manas. Bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih bertahan oleh Fourier sejumlah bahan tertentu. Bahan cetak dimasukkan ke cetak injeksi. Bahan termoplastik. Penyumpangan dengan gaya gravitasi. Bahan pemasukan ke ruang pemanasan setelah melalui alat pengukur akibat pemanas 120 sampai 260 Celcius. Bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar sekitar 200 MPa. Produk cetak mengeras di bawah pengaruh pendinginan
tekanan ditarik, dan produk dikeluarkan. Cetak injeksi termoset. Foyer turun ulir memaksa bahan memasukkan ruang transfer. Bahan ditekan memasukkan di ruang cetak. Bahan mengalami pengerasan produk jenis. Proses brow molding. Langkah-langkah. Pelet plastik dimasukkan ke dalam mesin melalui hopper. Plastik dilelehkan dan kemudian dibentuk menjadi horizon yang menyerupai tabung dengan lubang, salah satu ujungnya palison, kemudian dijepit di dalam cetakan udara kompresi ke bagian dalam horizon. Balon plastik yang dipanaskan untuk mengisi rongga mold. Setelah plastik mendingin, mesin akan dibuka mold dan melepaskan produk plastik. Its global production has doubled about every decade. According to estimates, over 380 million tons of plastic is produced every year. It's no surprise then that the plastic industry is valued at over $600 billion. So, how is it made? Crude oil, the primary raw material for plastic, is extracted through a process called drilling. It involves drilling a well bore into the Earth's crust to reach underground reservoirs that contain oil. The drilling process typically uses a drilling rig, which is equipped with specialized equipment to penetrate the ground. Once the wellbore reaches the reservoir, the pressure within the reservoir forces the crude oil to flow up to the wellbore. This initial flow is often aided by the natural reservoir pressure. But as the pressure decreases over time, other techniques like pumping or injecting gases and fluids may be used to enhance oil recovery. Once extracted, crude oil undergoes refining by heating it in a furnace to about 752 degrees Fahrenheit or 400 degrees Celsius. Vapors from the oil move into a fractioning column, a tall tower containing a series of chambers. The chambers are warmer at the bottom of the tower and cooler at the top. The various substances that make up petroleum rise through the chambers as gases until they reach the temperature at which they become liquids. Since each substance has a different boiling point, it liquefies in different chambers and can be separated and collected. Ethane and propane, the building blocks of plastic, have low boiling points and are collected as gases from the top of the tower. Ethane and propane fractions, now separated from the crude oil, are subjected to a process called cracking. Cracking breaks down the larger hydrocarbon molecules in these fractions into smaller, more valuable molecules like ethylene and propylene. These smaller molecules are the monomers used in plastic production. The cracked ethylene and propylene monomers are then collected and prepared for the polymerization process. Polymerization. Polymerization is the core process in plastic manufacturing. There are two main methods. Addition polymerization. Monomers like ethylene and propylene undergo addition polymerization. Catalysts and initiators are used to break the double bonds in the monomers and create polymer chains. Polyethylene, polypropylene, and polyvinyl chloride, PVC, are produced using this method. Condensation polymerization. Some plastics are formed through condensation polymerization, where two different monomers react, releasing a byproduct like water. Nylon and polyester are examples of plastics formed this way. After polymerization, the resulting plastic can be converted into standardized plastic pellets, also known as nurdles. This process involves extruding the plastic into strands, cutting those strands into pellets, and cooling and drying them to maintain their quality. The nurdles are then packaged and transported to plastic manufacturers who use them as raw material for various plastic production processes. Once the plastic pellets are received, they are melted and shaped into various forms using techniques like injection molding, extrusion, and blow molding. These processes determine the final product's size, shape, and properties. After shaping, the plastic is cooled and solidified to retain its intended form and properties. Plastic properties can be enhanced by incorporating additives during or after polymerization.
These additives impart color, UV resistance, flame retardancy, flexibility, and other desired characteristics. In addition to primary plastic production, nurdles can also be used in the recycling process. Recycled plastic materials can be pelletized to create recycled plastic pellets, which are then used to manufacture new plastic products with recycled content. Nurdles can spill at every stage of the plastic production process, from production sites, during transportation, and in the manufacturing stages. Factory spills and spills during transit are a result of limited awareness, careless handling, insecure storage, and inappropriate equipment. When nurdles spill onto the ground, wind and rain can wash them down storm drains or into waterways, from where they ultimately end up in the ocean. To prevent nurdle spillage and uphold responsible plastic manufacturing, a range of quality control procedures should be implemented. This involves establishing good manufacturing practices, GMP, tailored to plastic pellet production, utilizing proper handling and storage guidelines, ensuring robust pellet packaging, conducting regular quality assurance checks, and providing thorough employee training on spill prevention and response. Thinking of application, here's how plastic Coca-Cola bottles are made. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.